जितना मजाक उड़ाना है बीवी का या जितनी भी बुराइयां करनी है कर लें, और जब आप बुढ़ापे में पहुंचेंगे ना, तब आपको अपनी बीवी की सारी मेहनत, सारे ख्याल याद आएंगे कि जिस बीवी से आप आज इतना तंग हैं, उस बीवी ने सारी जवानी अपनी आपके लिए ज़ाया की। ऐसे शोहर पर जिसे सारी ज़िंदगी अपनी बीवी में सिर्फ बुराइयां ही नज़र आई हैं। बीवी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए है, आपकी बच्चों की परवरिश के लिए है। तो बात है, दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दे दी है तो समझ लीजिए आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। मेरी बीवी मेरा कुल सरमाया है। कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो बेटा अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों में मगन होगा और बेटी अपने घर की हो चुकी होगी। तब मेरी बीवी ही होगी जो मेरे पास होगी और मेरा ख्याल रखेगी, और मैं उसी तरह उसका ख्याल रखा करूँगा। तो इस रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश करें। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक साथ चलता है। तो बात স্বামীর ঘরে ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন, আপনার পাশে সবাই থাকবে। কিন্তু স্বামীবিহীন অসহায় পড়লে দেখবেন আপনার ছায়াটাও আপনার পাশ থেকে সরে গেছে। ক্ষণিকের জন্য আপনাকে হয়তো সবাই ব্যবহার করবে, কিন্তু পাশে থাকবে না কেউ। কারণ এই সমাজে মানুষের সংখ্যা খুবই কম, অমানুষের সংখ্যাই বেশি। তাই আপনার স্বামীর থেকে কাউকে আপন মনে করে ভুল করবেন না। আপনাকে আগলে রাখলে ওই মানুষটি রাখবে যে কালিমা পড়ে আপনার দায়িত্ব নিয়েছে। সুতরাং স্বামী যেমনই হোক, তার থেকে আপন দুনিয়ায় কেউ হবে না, হতে পারে না। প্রিয় মানুষের অনেক দোষ, আপন মানুষের অনেক দোষ, অনেক অতীত খারাপ, ডাজন্ট ম্যাটার। আপন মানুষ যে আপনার সঙ্গে আছে, জীবিত আছে, আপনাকে একা রেখে কবরে চলে যায় নাই, এটা আপনার জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের বড় বিষয়। এজন্য যে আছে আপনার সঙ্গে, যেভাবে আছে, যেমন ভাবে আছে, মানিয়ে নিতে। ভালোবাসার জিনিস, বউকে ভালোবাসবেন, বিকজ দে আর ইউর প্রায়োরিটি। ইউ মাস্ট গিভ দেম কোয়ালিটি টাইম। যারা আপনার আপন মানুষ, তাদেরকে ভালোবাসার দরকারটা আছে না নাই? ভালোবাসার মানুষের কাছে কোনো ব্যক্তিত্ব চলবে না, ভালোবাসার মানুষের কাছে সস্তা মস্তা চলবে না। আমি ভালোবাসি মানে তোমার কাছে আমি সবসময় অ্যাভেলেবেল, ঠিক কিনা?